हक खतीब का भांडा सरेआम फूट गया। टीम सरेआम की बड़ी कार्रवाई, इकरारुल हसन और उनकी टीम को यरगमाल बना लिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में ढोंगी पीरों ने अवाम को मजहब के नाम पर कई दहाइयों से बेवकूफ बना रखा है। दीन इस्लाम को कमाई का जरिया बनाते हुए हमारे इस मुकद्दस मजहब की बेहुरमती का सिलसिला डंके की चोट पर जारी है। जो शख्स इस दीन फरोशी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ झूठे मजहबी और गुस्ताखी के मुकदमे दर्ज करवा कर और गुस्ताखी के नारे लगाकर उसको कत्ल कराना बाहिसे सवाब करा दिया जाता है। हमारे भोले भाले अवाम के जज्बात का फायदा उठाकर हमारे इस माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दिया जा रहा है, और ऐसा कुछ ही कल इकरारुल हसन सैयद और उनकी टीम सरेआम के साथ हुआ, जब उन्होंने पीर हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ वाली सरकार से दलील के जरिए बात करने की कोशिश की। टीम सरेआम को मजहब के नाम पर 8 घंटे तक यरगमाल बनाकर रखा गया और पूरी कोशिश की गई कि उन तमाम लोगों को वहीं पर मार कर गाड़ दिया जाए। इस सिलसिले में पीर हक खतीब ने हजारों लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें मजहब के नाम पर भड़काया, लेकिन शुफ शुफ सरकार का अपना पोल ही खुल गया। टीम सरेआम और इकरारुल हसन इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं और इनकी हालत कैसी है, इसके साथ हम आपको ये बताएंगे कि इकरारुल हसन ने हक खतीब से क्या मुतालबात किए और हक खतीब का पोल कैसे खुला। तो नाजरीन, इकरारुल हसन सैयद ने कुछ अरसा कबल पीर हक खतीब अल मारूफ कलंदर बादशाह और शुफ शुफ वाली सरकार को चैलेंज किया था कि मैं आपके पास कैमरे और लोग लेकर आऊंगा और आपके साथ बैठकर बात करूंगा और मैं ये साबित करूंगा कि आप झूठे हैं। कल इकरारुल हसन ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। इकरारुल हसन और उनकी टीम सरेआम के वहां पहुंचने से हक खतीब पीर साहब बौखला गए और इसी बौखलाहट में उन्होंने अपने वहां बसने वाली कौम को कौमियत के नारे पर इकट्ठा किया और कहा कि ये शख्स तुम्हारी कौम की बेहुरमती कर रहा है। यानी पीर साहब ने कौमियत परस्ती को हवा देने की कोशिश की और फसाद करवाकर टीम सरेआम को कत्ल करवाना चाहा। जब इससे काम ना बना तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इकरारुल हसन यहाँ खत्मे नबूवत के खिलाफ काम करने आया है। हालांकि शुफ शुफ वाली सरकार का खत्मे नबूवत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हक खतीब खुद को कलंदर बादशाह भी कहलवाते हैं और अपनी हर वीडियो में अपने आप को वलीउल्लाह भी जाहिर करते हैं, लेकिन जब टीम सरेआम कैमरों के साथ वहां पहुंची तो उनको जबरदस्ती यरगमाल बना लिया गया। उनके कपड़े फाड़े गए, मोबाइल फोन छीन लिए गए, कैमरे बंद करवा दिए गए और उन्हें 8 घंटे तक जबरदस्ती कैद में रखा गया। ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि वहां रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस के जवानों ने मजबूत आसार बना लिया और मजहबी नारों की वजह से मुश्तइल अवाम इकरारुल हसन सैयद तक ना पहुंच सकी। पीर हक खतीब खुद को दीन का ठेकेदार समझते हैं और अपने आप को वलीउल्लाह भी कहते हैं, जिसमें खुद को सच्चा साबित करने और बात करने की इखलाकी जुर्रत भी नहीं थी। शुफ शुफ वाली सरकार जो अपनी हर वीडियो में अपने आप को वलीए दौरान और कलंदर बादशाह कहते हैं, वो आज इकरारुल हसन से बात करते हुए ये कहने पर मजबूर हो गए कि मैं कोई वलीउल्लाह नहीं हूँ। इकरारुल हसन मुसलसल उनकी मिन्नत करता रहा कि आप मुझे कुछ ना दिखाएं, कुछ ना सुनाएं, मैं आपका कोई करतब एक्सपोज नहीं करता, बस मुझे कुरान पाक की कोई आयत पढ़ कर सुना दें तो मैं यहाँ से अपनी शिकस्त तस्लीम करके चला जाऊंगा। लेकिन ये पीर साहब कुरान पाक की कोई एक आयत भी पढ़कर ना सुना सके। शुफ शुफ सरकार ने पूरी जिंदगी किसी एक नमाज की भी इमामत नहीं की, उन्हें कुरान की कोई आयत नहीं आती और ये इकरारुल हसन के इसरार के बावजूद ये बताने से इनकारी रहे कि वो अपने दम में कुरान पाक की कौन सी आयतें पढ़ते हैं। आप जरा अंदाजा कीजिए कि ऐसे पीरों की ज़हनी पसमानदगी का आलम क्या होगा जो कुरान की आयत को भी राज समझते हैं और अवाम को बताने पर तैयार नहीं होते। ये लोग कुरान पाक को कमाई का जरिया बना चुके हैं। वो कुरान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदायत के लिए, शिफा के लिए और इबादत के लिए नाजिल किया,
اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ یہ ایک ڈھونگ ہے۔ جو قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہ سنا سکے وہ اپنے دم میں کیا پڑھتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیر حق خطیب المعروف شف سرکار کو ایکسپوز کرنے کے لیے اقرار الحسن نے ان کے اندر کا ایک بندہ بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا جو ان کی شعبدہ بازیوں کے راز عوام کے سامنے بتانے والا تھا۔ البتہ اس شخص کو پیر حق خطیب کے مریدوں نے بے حد مارا پیٹا اور مار مار کر اس کی حالت غیر کر دی تاکہ وہ شخص راز فاش نہ کر سکے۔ ناظرین، اقرار الحسن کی اس جرأت اور بہادری کو سلام کرنا بنتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف کیمرے آن رکھنے کی پوری کوشش کی بلکہ وہ فیس بک پر اس دوران لائیو بھی رہے اور اس طرح ان کی لائیو سٹریم یوٹیوب پر بھی چلتی رہی۔ یہ لائیو سٹریم 8 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی تھی۔ اس دوران انہیں مسلسل قیدی بنا کر رکھا گیا اور پیر صاحب کے کہنے پر جیلی مریدوں نے اس علاقے میں انٹرنیٹ سروسز بھی ڈاؤن کر دی تھیں تاکہ کسی طرح سے بھی یہ لائیو سٹریمنگ بند ہو جائے۔ ان لوگوں سے موبائل تک چھین لیے گئے، ان کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا گیا اور انہیں قتل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ ایک شخص جو محض بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ اس سے بات کریں، گفتگو کریں اور دلائل سے قائل کریں یا معذرت کر کے وہاں سے اٹھ جائیں، لیکن کسی شخص کا محض سوال کرنے پر اسے دین کا دشمن قرار دینا، اسے ہزاروں کے مجمع میں چھوڑ کر کفر کے فتوے لگانا، ختم نبوت کا دشمن کہنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون سا دین ہے اور کون سے ولی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ٹیم سریام کو کچھ بھی ہو جاتا، اگر ان کا ایک شخص بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگر اس کی ابتدا ہو جاتی تو پورے ملک میں کیسے ہنگامے ہوتے اور کتنی بڑی فرقہ وارانہ آگ بھڑک اٹھتی۔ جس شخص کو گفتگو کرنے اور مذاکرات کرنے کے آداب تک نہیں آتے وہ خود کو ولی دوراں کہلاتا ہے۔ شف سرکار خود کو قلندروں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ کیا یہ علماء اکرام، اولیاء اکرام، مشائخ اور گدی نشینوں کی توہین نہیں ہے؟ اتنے مقبول اور معروف پیر کو قرآن کی ایک آیت تک نہ آنا، کیا یہ ہمارے دین کی توہین نہیں ہے؟ ناظرین، آج کا نوجوان گلا پھاڑ کر کہتا ہے کہ ہمیں شعور آ گیا ہے۔ شعور ہمیشہ سوال کرنا سکھاتا ہے۔ شخصیت پرستی، اندھی عقیدت اور شعور ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ ایک بات ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ اس دنیا میں یاد رکھنے والی صرف 4 چیزیں ہیں: اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔